आम प्रथम दुटा सब्जेक्ट है गोटे है निश्चेतनार रूपांतर आउ गोटे हूँ कर्म रहस्य दुटा गोटे छोट वस्तु आरंभ करोटा प्राक्टिकली फेस कर चमत्कार श्लोक समस्ते जानते जाना में धर्म नचमे प्रवृत्ति जाना में अधर्म नचमे निवृत्ति ये मु कौन भल कौन मंद कौन बुझीपी मोर इच्छा होनी भल किसी कर खराब कौन मुझे जानीपार निजक निवृत्त रखिपार कौन करी ये कौन करे पड़ो यू आरंभ हो निश्चेतनार रूपांतर आम जदि यही कारण खोजा आरंभ करवा आम देखा निजर बहुत गभीर अंतर गभीर किसी एक प्रवृत्ति रही जो प्रवृत्ति आमको टाणिकी गोटे कार्य बसी कर चंडी पुराण आरंभ हो चंडी पुराण सप्तशती चंडी चंडी करती से आरंभ हो ऋषि बुझाऊँच ऋषि नुहे हिमाचल पर्वत शिवा महान ज्ञानी पक्षी माने ऋषि को बुझाऊँ ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती गीता बड़दा कृष्ण महाय महामाया प्रदर्शित साधारण लोगों कथा कौन कहवा जो पंडित व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति महामाया मतलब जबरदस्त टाणिकी ये कर्मफल भितर भर्ती कर बाहरी पारती कौन कर सल्यूसन दियाले मो कम हूँ कनक्लूड करवा मुझे कमी भाव छालू जालू बाहर आसा प्राक्टिकली बाहर आसा प्राक्टिकली बाहर आसा विभिन्न बाट दि जाए जो मैंने स्टिक कर बाट को बाट आखिए देखते तार गोटे सल्यूसन गोटे बड़ समस्या हूँ जे आम सतरे चाहूँ ये असहाय अवस्था बाहर आसा मु मरिया को चाहूनी मरुची बुढ़ा चाहूनी बुढ़ा हो रोगग्रस्त हाँ चाहूनी रोगग्रस्त हो मोर सल्यूसन कौन है समस्ते जानते बुद्धे तीन टा जिनस देखिकी संसार त्याग कर कौन कले कौन देखिले फर्स्ट बुद्धे देखिले गोटे बुढ़ा लोक देखिले रोगग्रस्त लोक देखिले बुढ़ा देखिले देखिले गोटे शव तापर कहले ये कौन संसार समस्या है जे रथरे नौता समस्त अवस्था यह हम जे जहाँ कहतु बयस बढ़ रोग आसव देह छाड़ा पड़ो से गोटे घटना देखिकी 3 दिन गले 3टा देखिले देखिले गोटे सन्यासी को कहले ये हूँ बाट हिसाब करूँ जो जो घटना द्वारा पृथ्वी त्रस्त हो रही आम समस्ते त्रस्त हो रही से घटना बुद्धदेव आज क्यों आसबार 2500 वर्ष अधिका हो गला किंतु एपर्यंत मनीष बुढ़ा होपर्यंत मनीष रोगग्रस्त होपर्यंत मनीष देह त्याग कर शव हो लोक बुढ़ा हवा चाहे पूरा मुंड बाल धड़ा हो कला लगुच यंग दिखा फिल करने आउ लोक रोगग्रस्त हाँपे चाहे औषध ताले डाक्तर मैंने रहते रोग न चाहते कौ लोक मरिया को न चाहे ये चाहे समस्ते यार पड़ जाए यार उपाय श्रीअरविंद यार उपाय से उपाय जावाई जहाँ आवश्यक से हूँ गोटे जोर हाँ बोली कहवा बाहर क्या नुहे निज को हाँ बोली कहवा जो नेगेटिव आसब आम जीवन में यथेष्ट सुजोग दिखाई सुजोग केमती दिखाई ना एमती बहुत घटना घटुचे जहाँ आम चाहूनी आम जीवन भितर बहुत घटना जीवन भितर घटुचे विरुद्ध में आम गोटे प्रतिवाद करवा फर्स्ट हूँ गोटे प्रतिवाद करवा आम चाहिए जे ना जे मो भर एत साहस आ शक्ति आसू कौन आसू गोटे साहस आसू गोटे शक्ति आसू आम देखुचु जे शक्ति साहस रहुनी संकल्प रहुनी फाइट करने
माँ कहले जे संकल्प रहुनी ठीक अच्छे तुम गोटे कम कर माँ को कहला माँ मोर तो संकल्प नहीं मु हाँ बोली भावुची करें हाँ नहीं हो जाऊँगी अवस्था देखिकी मो मन में नेगेटिव थॉट माँ कहले ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन कम फ्रॉम द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट इफ यू वांट टू कीप दिस प्रेजेंस constantly in you avoid carefully all vulgarity in your speech behavior and act do not mistake liberty for the license and freedom for bad manners heart must be pure and aspiration ardent सबु बेले चिंता आम स्टार्ट करवा ये जर्नी स्टार्ट करवा पूरा सहायहीनता असहाय अवस्था माने मुझे जब मत किए जुआड़े इच्छा जमी पानी रे सोलो भाया जुआड़े इच्छा सियाड़े भासी जाऊँगी ता न गोटे गोड़ तले ठिया करी डिसाइड करी ए जिन हबनी माने जिन हबनी ए जिन आसबनी माने जिन आसबनी ये घटना घटबनी माने घटना घटबनी केमती ताले करा पड़ो माँ गोटे की वर्ड देदेले फर्स्ट मस्ट बी प्योर एंड एस्पिरेशन आर्डेंट चिंता गुड़िक शुद्ध हवा दरकार आग्रह आर्डेंट तीव्र हवा दरकार मो भितर चाहवा दरकार जो विषय ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन कम फ्रॉम द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट ता अर्थ होची हृदय रे भगवान कर उपस्थिति रही सेठू शक्ति आसीबो सेठू साहस आसीबो यदि सत्य मुझे क्लास पाठ पढ़ी परिणाम कौन फेल भी दोष क्या देवी क्या कहबी निजे तो पाठ साठ पढ़ी फेल तो है ठीक से भाव में जदि युद्ध करने न चाहे संसार में जहाँ घटुची एक्सेप्ट करना हाँ या तो हम कौन एमती हम प्रिय लोक छाड़ी चलिए मृत्यु एमती आसो रोगग्रस्त एमती भाग्य एमती हम जदि एमती एक्सेप्ट करने भी किसी कहवा कथा नहीं मो पराजय को एक्सेप्ट करने किसी व्यक्ति था जो मैंने पराजय को एक्सेप्ट करती ना एगटा घटबनी मुझे क्वेश्चन करी कहीं घट कौन घटो अन्य समस्त देखते महासाधु सत महापुरुष मैंने कौन देखते अरे यहाँ जगह ये इदम लोकम अनित्यम अशुकम ये जगार जन्म है पंचमायर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे ये श्रीरामचंद्र भी बण को जाते मिसेस को किए चोरी कर नहीं जाए ये जगह हूँ से कृष्ण ये भी कांदती आउ जगह कौन कृष्ण को नरसिंह जन्म होते कृष्ण जन्म होते कौटी जेलखाना जन्म होते पूरा ये जगह हूँ सी भगवान आसिले सफर करती तुम कौन भाव तुम गोलाप फूल रास्ता हो चलिकी चलो तुम भी सफरिंग एक्सेप्ट करनी हाँ बोली कह दियो किसी व्यक्ति था जो मैंने हाँ कह राजी हमें ये सब निजर दोष दुर्बलता विरुद्ध स्वर उत्तोलन करने को चाहते से कौन दरकार टिकी साहस दरकार एक्सेप्ट करने इच्छा दरकार नहीं बेस्ट साहस दरकार जोर दरकार आम से जोर आने कि प्रथम कथा हूँ सैन्य विभाग में ना लिखेबार ना सैन्य विभाग में ना लिखेबार ना आर्मी रे ना लिखेबा नहीं जदि लिखेबा ताहले भीतर जोर दरकार वेयर इज फ्रॉम दैट जोर विल कम स्ट्रेंथ केमती आसीबो एतिर मां कहले ट्रू स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन कम फ्रॉम द डिवाइन प्रेजेंस इन द हार्ट हृदय रे भगवान अछन एवं तांको मागिले से कृपण नोही भगवान कृपण नोही इफ एट एनी टाइम ए डीप sorrow a poignant doubt an intense affliction overwhelms you and drives you to despair there is an infallible means to regain the calm and peace ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚିଡ଼ି ଗଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଜାଣ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ଶକ୍ତି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଶୋଷରେ ବଢୁଛି हाँ गंगा कूले पराण विकले तुषारे जेबे हरिव प्राण दिन मणि शिव अंधार हो एकता प्रभु मन को आण बाड़ सेपटे शोषिलाम अच्छी सेपटे बाड़े गंगा नदी मंदाकिनी पवित्र जल नहीं बही जाऊँगी से भाव में मुझे दोष पड़ुची दुर्बलतार पड़ुची अस्थिरतार पड़ुची मो भितर कौ जगार गभीर भितर मंदाकिनी बही जाऊँगी अमृतत्व बही जाऊँगी
It is the presence that gives value to life. The presence is the source of all peace, all joy, all security. Find this presence in yourself and all your difficulties will disappear. ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟିନି, କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିନି, କିଏ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ପାଇନି, ଠିକ ଅଛି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସମସ୍ତେ କହିବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହେଲି ନା ଏଇ ଲୋକ ଯାଏ ସେ ଲୋକ ଯାଏ ସେ ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ ଏଇସବୁ ସବ ମିଛ କଥା। ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି କୁକୁର ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କୁକୁର ଜୀବନ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଗୋଟେ ସେୟା ହବ, ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବି ସେୟା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ଉନ୍ନତର ଚେତନା ମନୁ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତର ଚେତନାରେ ଆମେ ଉଠିଯିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଘଟିବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଜୀବନରେ ଭଲ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭଲ କେମିତି ପାଇବୁ କେମିତି? ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଇନଫର୍ମ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ? ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଦିଗରେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପାଇବୁ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରିମେମ୍ବର କରିବ। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର ଇଜ ଦ ମନ୍ତ୍ର। ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଫର। ରିମେମ୍ବର ଅଫର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଏ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଟର୍ନ କରିବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ବିଷୟ ମନୁ ଚିନ୍ତା ଆସେନି ନା ଜବରଦସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଏ ଛାଟ ମାରିବନି କିନ୍ତୁ କରିବନି। କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମନୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଟର୍ନ କରିବ। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଏଇଟା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ମୋ ଚିନ୍ତାଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଏଣେ କ'ଣ ପଳେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଅମାନ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ କଟକଟ ପଳଉଛି, ତା ନ କରି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚିନ୍ତା। ମୋ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯଦି ଆମେ ଆର୍ମିରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନୁହେଁ, ହିରୋଜ ଆଣ୍ଡ ସୋଲଜର ଦି ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ମିରେ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୋଉ ଆର୍ମିରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ମିରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହବ ମୋ ଚିନ୍ତା ଆଉ ମୋ ଇମୋସନ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସକୁ ଭଲ ପାଏ, ୱାଇଫକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ଇମୋସନ, ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏସବୁ ଥଟ୍ସ ଯିବ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ବେଶୀ ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବେ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଏ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ନିୟମ, ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଏଇଆ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯୋଉ ବିଷୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମ ହବ। ଥରେ ଆସକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଜା ଘଟଣା ଘଟିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସକ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି? ଆରେ ବାବା ଯେ ରାଜେଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଶାଳ ତୀର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଲ୍ବ, କଳା କାଗଜଟା ରଖିଦେବ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିବ କି? ବାହାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିତରରେ କିଛି ବିଶାଳ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ କଳା କାଗଜ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କରି ରେସ୍ ବାହାର ଜୀବନକୁ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ସାହସ, ମୁଁ ସିନା ତମ କଥା ଶୁଣିପାରିନି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏମିତି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁନି। ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତଳେ ଅନ୍ଧ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏ ମାନେ ମୁଁ ମିଛ ସତ କଥା। ତାକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା କାଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିତ ପାରିଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ କାହିଁ ଗଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉଟା 6 ନା 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ କରୁ ନା। କ'ଣ 6 ନା କରନ୍ତି ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଯିଏ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ,
ବାଘ ସିଂହ ସାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଦି ଜଣ ଯାକ ହାତ ଧରା ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଣେ ସୁଦାମା। ସୁଦାମା କଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମାକୁ ଭୟ ହଉଛି କି ସିଂହ ଚାଲି ଆସିବ, ବାଘ ଚାଲି ଆସିବ, ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପଥରେ ଯଦି ଭଗବତୀଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ଭୟ ରହିବନି। ଆରେ କାହାକୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, କିଏ ତୁମେ ହୁଆରିଉ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ତା ମୁହଁରେ ଏମିତି କହିହବ, ତୁମେ କିଏ କିରେ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛି, କଣଟା ଘଟିବ, କଣ ଘଟିବ, ଯାହା ଘଟିବ ଦି ବେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ଟୁ ମି। এই ভাবে যদি କରାଯାଏ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ମୋଷ୍ଟଲି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଚେତନାରୁ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଗେଟିଭ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନା, ତୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆରେ କଣ ଘଟିଲା, ଏମିତି କଣ କିଛି ଘଟିବ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆସିବନି ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା, ଦୃଢ଼ ସାହସ ଧରିବା। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ପଥକୁ ଓହ୍ଲେଇ ବସିବା, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଧୀରେ 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 ଜୀବନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାର ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆମେ ପାଇବୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, କଣ ମତେ ତୁମେ ଭାବିଲ କି ମୁଁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ, ତମେ ମତେ ଅଫିସରେ ହଇରାଣ କରୁଛ, ମୁଁ ଜଣାଇ ଦଉଛି ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ରେଜଲ୍ଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁତା ହାତ ଭିତରୁ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆସିବ। ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯାହା ମନୁ ଶେଷ କଲା, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କେବଳ ତାପରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଘଟିବ, ହାସ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀରେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେ ହାସ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସକଳ ଆମର ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିବା ୱାନ୍ ଯେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନଉ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନଉ, ମତେ କେହି କିଛି ଏକୁଟିଆ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ମି ଏବଂ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଆସ୍। ଏଇ ଭାବରେ ଜୀବନ ସମ୍ମୁଖୀନ ଲାଭ କରିବ। ଆଜି ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଟକ୍ରେ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଫେରିଯିବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ନୁହେଁ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଯିବା।